And a basis of calm are the first necessary steps in the spiritual life. Purification and a basis of calm are the first necessary steps in the spiritual life. शुद्धिकरण और प्रशांतर एक आधार हेउची शुद्धिकरण और प्रशांतर एक आधार हेउची आध्यात्मिक जीवन रे सर्वप्रथम आवश्यक पदक्षेप। प्रभु श्री अरविंदଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ବାଣୀ। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ପଠନ କରିବା। Give your money to the divine work and you will be richer than you would be by keeping it। ତୁମର ଅର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ମାଙ୍କର ଏହି ହେଉଛି ବାଣୀ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତାଟିଏ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ। ଦୁଇଟି ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଶା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ଉପହାର ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅଟା ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଯାଏ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥକୁ ଆଦରି ନିଏ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତାର ପିତାମାତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ସେହି ପଥରେ ଯିବାକୁ କହେ ସେମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜିକାଲି କେତେଜଣ ପିତାମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କୋଟିଏରୁ ଜଣେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜିକାଲି କେତେଜଣ ପିତାମାତା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସିବ କୋଟିଏରୁ ଜଣେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବାଣୀର ପଠନ ଏବଂ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପଠନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଭାଇ ଅପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିଜକୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 245। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ 245କୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଗତିପୋଟା କୋଲକାତାରୁ ବଦ୍ରି ଭାଇଙ୍କୁ। ବଦ୍ରି ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବ। ମା 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 ମା। Mahashri Aurobindo, Savitri, Book 2, The Book of Travelers of the World, Canto 10, The Kingdoms and Godheads of the Little Mind, page 245. In her eyes, however darkly fringe was lit, the archangel's gaze, who knows inspired his acts and shapes a world in its far-seeing flame. In her own realm, she stumbles not, nor fails, but moves in boundaries of subtle power, across which mind can step towards the sun. A candidate for a higher suzerainty, a passage she cut
throw from night to light and search for an ungrasped omniscience. The dwarf three-bodied Trinity was herself first, smallest of the three, but strong of limb, a low brow with a square and heavy jaw, a pygmy thought, needing to live in bounds, forever stooped to hammer fact and form. Observed and cabined in external sight, it takes its stand on nature's solid base. A technician admirable, a thinker crude, a riveter of life to habits groups, obedient to gross matter's tyranny, a prisoner of the molds in which it works. It binds itself by which itself creates. A slave of a fixed mass of absolute rules, it sees as law the habits of the world. It sees as truth the habits of the mind in its realm of concrete images and events, turning in a own circle of ideas and ever repeating old familiar acts. It lives content with the common and the known. It loves the old ground that was its dwelling place, abhorring chance as an audacious sin, distrustful of each new discovery. Only it advances step by careful step, and fears as if a deadly abyss, the unknown. धन्यवाद भाई। आम एतबे जाए नीरव ध्यान थिले प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आकृति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु मां चरण कम। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरणारविंद एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा पुष्पिता को ब्रह्मपुरी रोथुआ आमर पुष्पिता को अनुरोध करवा गोटे भक्ति नैवेद्य से प्रभु मां चरण कमल निवेदन करेंगे। बापा गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करते बापा। आमोरी माँ से मीरा पिका, मीरा पिका, मीरा पिका। आमोरी माँ से मीरा पिका, मीरा पिका, मीरा पिका। आनंदमयी से करुणामयी, आनंदमयी से करुणामयी, सारा दुनियार पालिका, सारा दुनिया पालिका। आमी परा सबु तांक प्रिय शिशु, आमी परा सबु तांक प्रिय शिशु। सज फुटा फूल कलिका, सज फुटा फूल कलिका। आमोरी माँ से मीरांबिका, मीरांबिका, मीरांबिका। कृपा बारी धारा झरिब, प्रेमर परसामी मिलिब। कृपा बारी धारा झरिब,
प्रेमर परस मिलिब परमक साथी शुभ लगन रे परमक साथी शुभ लगन रे गाइबा मंगल गीतिका गाइबा मंगल गीतिका आमरी माँ से मीरा बिका मीरा बिका मीरा बिका पारिजात फूल फुटिब पुलकित धरा हसिब पारिजात फूल फुटिब पुलकित धरा हसिब सत्यर पथे पाहाती उषारे सत्यर पथे पाहाती उषारे रचिबा नूतन तारका रचिबा नूतन तारका आमरी माँ से मीरा बिका मीरा बिका मीरा बिका अतीत घटना भूलिब जड़ताकू तेजी उठिब अतीत घटना भूलिब जड़ताकू तेजी उठिब अमृत हाते प्रगति आसारे अमृत हाते प्रगति आसारे धरिबा कनक तुलिका धरिबा कनक तुलिका आमरी माँ से मीरा बिका मीरा बिका मीरा बिका ज्ञानर प्रदीप जलिब भागवत कर्म करिब ज्ञानर प्रदीप जलिब भागवत कर्म करिब पूर्णता पथे तरुण शरीरे पूर्णता पथे तरुण शरीरे जालिबा लोक वर्तिका जालिबा लोक वर्तिका आमरी माँ से मीरा बिका मीरा बिका मीरा बिका आनंदमयी से करुणामयी आनंदमयी से करुणामयी सारा दुनियार पालिका सारा दुनियार पालिका
आमी परा सबु तांको प्रिय शिशु आमी परा सबु तांको प्रिय शिशु सज फुटा फूल कलिका सज फुटा फूल कलिका आमरी माँ से मीरांबिका 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 आमरी माँ से मीरांबिका 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 आमरी माँ से मीरांबिका। मामा समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आपा। सुंदर भक्ति नैवेद्य निज रचना स्वर सहित आपण प्रदान कर बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य जननी सीमा से ही परमेश्वरी एवं सकल विश्व ब्रह्मांड से होती नियंता सबको से धरी रखी सबको से बाही नौ परिचालित करुचंती आम समस्त से होचंती कर्तनी आम हेले तांकर संतान दिव्य संतान आमको से दिव्यता को से परिचालित कर चलुचंती। प्रभु एवं माँ जदियो दुईटी शरीर किंतु एक ही चेतना रे मानव जातिर उद्धार पाई मानव जाति को रूपांतर करी समस्त को दिव्यतर रूपांतरित करबा पई पूर्णता पूर्ण जोग को आगे नबारे पूर्ण जोगर स्थापन पाई माँ और प्रभु धरा पृष्ठ मानसु तन रे लीला करी एवं सूक्ष्म श्री सूक्ष्म तन रे रही प्रभु माँ तांकर पार्थिव शरीर अनेक लीला करिसेंती एवं से लीलामय लीला होची से लीला को वर्णना करबा भारी कष्टकर व्यापार एवं अनेक गोपनीय हो रही किंतु जमते कि श्रीकृष्णकर लीला अनेक लीला रही किंतु आमे जहाँ अल्प किसी भगवान लीला को आमे बखाणुचे सेंती जे कि होचंती श्रीकृष्ण होचंती जहाँकर संतान से दिव्य जननी श्री माँ मानसी तन आसी तांकर लीला अनंत अपार से लीला को आंकुचंती सत्य घटनावली उपरे माँ जेतले कि प्रभु और माँ पार्थिव शरीर थिला समय रे अनेक साधक साधिका अनेक सहित अनेक लीला रचिचंती से लीलार सत्य घटना गुड़ी को नहीं आरंभ आरंभ कर चली गोटे पर गोटे एपिसोड आमर जलसर बालेश्वर आम अतिथि धीरेन भाई प्रसंग रखा जाए मातृदर्शन 21 एपिसोड सरलानी आज 22 एपिसोड हम 22nd एपिसोड भाई को अनुरोध करवा मातृदर्शन 22 भाग को से आगे ने प्रिय धीरेन भाई बालेश्वर भाई। वंदे मातरम। आज आउ एक सुंदर संध्या चेतनार संध्या एस्पिरेशन ऑनलाइन पाठचक्र संध्या 22तम मातृदर्शन कार्यक्रम संध्या
आउ ए दिव्य मुहूर्त रे परमा जननी श्रीमा तथा परम प्रभु श्री अरविंद पदार बिंदरे मोर जन्म जन्मर कृतज्ञता। एस्पिरेशन पाठचक्र परिचालक उपस्थापक प्रिय संतोष भाई एवं आज सावित्री आवृत्ति करिथिबा प्रिय बद्री भाई एवं मातृवंदना गान करिथिबा पुष्पिता अपा यह छड़ा कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा ओडिशार विभिन्न प्रांतरु अपा भाई दुस्साहसी मातृ संतानगण समस्तंकु नमस्कार शुभ संध्या वंदे मातरम। आज पुणी दिव्य मातृ दर्शन पाई मांकर कृपा निकटरे गभीर कृतज्ञता। आज 22तम अध्याय मांकर प्रेम मांकर स्नेह मांकर दर्शनर कथा जहाँकि आम चैत्य सत्ता यही मुहूर्त को आस्पृहा करिथिला आउ आम रूपांतर पथरे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त को खोजिबा अनुसंधान करिबा आस्पृहा करिबा। फ्रांस प्यारिस रे जहाँ जन्म से होउछन्ति मांकर अनन्य संतान अत्यंत अनुगामी सत्प्रेम। से फ्रांस रो ब्रिटानी रो जने नाविक मात्र भाग्यर प्रहसन से गेस्टोपो द्वारा बंदी होइथिले। सेतेबेले बयस मात्र 20 1.5 वर्ष पर से निजर कष्ट जंत्रणार ध्वस्त विध्वस्त अवस्था मुक्त हेले। या पर से उत्तर मिसर गले सेठारु से आसिले भारत पुणी तांको नियुक्ति मिलिला फरासी अधिकृत पंडिचेरी रे। सेठारे से निजर कर्म भितरे निबद्ध रहिले। आ पंडिचेरी एक छोट सहर सहर जो दिग को गले से शुणा को पाइले श्री अरविंद आश्रम कथा आश्रम परिचालिका श्रीमा डिवाइन मदर जहाँ जन्मस्थान फ्रांस रो प्यारिस सहर से अभिभूत हो पड़े। या छड़ा लॉर्ड श्री अरविंद नामित आश्रम अंतर भितरे तांकर व्याकुलता बढ़िला किपरि आश्रम को जिबे एवं दर्शन करिवे। से दिवानिशी केवल से चिंतार अथय हो पड़े। आसिला दर्शन दिवस मिलगला दिव्य सुजोग आगर निजर नामांकन दाखल कले एवं दर्शन दिवस रे से प्रभात रु आसी लंबा लाइन रे रहिले। जेतेबेले आश्रम भितरे धाड़ी आगू चलिला सत प्रेमंकर विशाल अनुभूति अनुभव हैला। मो जीवन रे एते कषाघात परे पंडिचेरी आसीबार असल रहस्यटी से हृदयंगम कहि पारिले। आउ जेतेबेले जुग्म अवतार माँ प्रभु को दर्शन कले सेतेबेले दिव्य अनुभव कले तांकर जन्म सार्थक होइछि। पृथ्वीर एभली मुहूर्त रे तांकर जन्म पुणी पंडिचेरी उपस्थिति पाई से बार बार कृतज्ञता जणाई चलिले। मां सह टेरास दर्शन प्राप्त हवा एवं आश्रम रे मध्य अल्प संख्यक मातृ संतान सह मां को ध्यान करी गभीर अनुभूति प्राप्त हेले। परम प्रभुंकर से महान वाणी मानव एक मध्यवर्ती कायन जीव सत्ता यही वाणीटी तांको चेतनार परदा को उन्मोचन कला। तेबे 1953 मसीह 30 वर्ष बयस से स्थायी भाव में आश्रम रहिले एवं तांकर दिव्य अनुभव केते खंड पुस्तक मध्य तांकर प्रकाश पाइछि। तेबे 1961 मसीह डिसेम्बर मासर कथा 1962 नूतन वर्ष पाई मां को नुआ बाणी मगागला। मां नूतन वर्ष आड़ को तांकर सूक्ष्म दृष्टि लंबाई देले एवं सूक्ष्म रे मां जो प्रेरणा पाइले ताहा थिला जदि भगवान चाहती जे तुम ऊपर किसी विपद पड़ू तेबे तुम्हें कहीं बाधा देव ताहाको तुम्हें आशीर्वाद भाव ग्रहण कर तेबे ताहा आशीर्वाद ही परिणत हब। तापरे मां भाविले जे एई बाणीटी बेसी आश्वासना देव नाही। मां सत्प्रेम सह
अन्य शिष्य मान कथा हेई बदलाई देले। माँ कहते 1962 मसीहाटी माँ जुगर खूब गोटे मूल परिवर्तन करिबो एवं शरीर पर विपज्जनक परीक्षा मध्य हबो। तेबे माँ सत्प्रेम को एकांत कही मोर प्रिय संतान तुम्हें बुलेटिन को पसंद कर ना संगीत को पसंद कर। स्वतस्फूर्त भाव सत्प्रेम कही संगीत को मु अधिक पसंद करे। माँ कहले मु जहाँ को पसंद बोली कहे ताहा एक प्रकार मात्र आत्मार खूब शांत आग्रह मात्र यहाँ ही सबुठार भल। किंतु मोर विश्वास मु सिना तुमको पचारिली किंतु मु अनुमान करी जे तुम्हें संगीत बोली ही कहब। एथर माँ ऑर्गन पाक को आसिले एवं बजेबा आरंभ कले। किछि समय परे पुणी कहले मु ऑर्गन बजेला बेले आखि बंद कर दिए आ मोर आंगुठी माने मां सह प्रेम रे मजी जाई भूल करी पकांती। आंगुठी माने खसी जाती। पुणी बेले बेले अनुभव हुए किए मो पाखु आसी ऑर्गन बजाउछि। आखि बंद कले खूब भल रे बाजे। आखि खुलिले आंगुठी माने भूल करी बसंती। 1961 मसीहा डिसेम्बर मासरे म्यूजिक बजेला बेले जहाँ घटिला माँ से कथाटी कहले। गत वर्ष श्रीकृष्ण म्यूजिक वादन पर आसी एवं अन्य पक्षरे शिवंकर सत्ता मध्य आसी। उभय ऑर्गान रो दुई पाखरे थिले। माँ पाखरे संतान माने जेपरि खेलती मजा करती से माने सही परी करुथिले। श्रीकृष्ण ऑर्गान वादन करुथिले एवं शिवंकर सत्ता गुणमाल करुथिले। उभयंकर मत थिला अलगा। श्रीकृष्ण कहते एमिति हो आउ शिवंकर सत्ता कहते सेमिति हो। श्रीकृष्ण कहते नाली रंगर हो शिवंकर सत्ता कहते नील और रूपेली रंग हो। उभय से जेपरी दुष्टामी आरंभ कर देइथिले किंतु तांक भितरे मातृत्व प्रेम स्रोत झरी पड़ुला। माँ जिते सब कथा कहती बेले बेले से आघात करुले। संतानर दुष्टामी माँ सही पारे ना तो आउ किए सही पार। मातृदर्शन भितर देवता मानकर एहीपरि प्रेम झरी पड़ा। सत्प्रेम एक कथा शुणी तल्लीन हो जाउथिले और टिकी निखी माँ समस्त कथा को विबद्ध कर पकाउथिले। जड़े दुस्साहसी मातृ संतान से जीवन रे बहु आघात प्रतिघात सही बंदी जीवन पुणी केते लांछना आउ आज माँ पाखु आसी जीवन धन्य हो जाए। दिने पागल अर्ध पागल परी ए देश से देश से छुटुथिले आउ आज मध्य पागल परी मातृ चेतना रे हजि जाई माँ समस्त विवरणी को विधिबद्ध भाव में लिपिबद्ध करिबा। पुणी केतोटी हाथ लेखा बही तांकर मातृदर्शन रु अति मानस जगत पर्यंत विशेष आलोकरे आलोकायित होइछि। एथर आउ एक कथा जहाँ हृदय को गभीर स्पर्श करी नीरवता भरीदेव। थिले जड़े साधिका विवाह करथिले किंतु माँ दिव्य जननी जानिला परे आश्रम आसवा को उन्मादिन होई उठिले। मते मातृदर्शन पाई जीवाकु पड़िबो। स्वप्न रे माँ मते दिव्यतार स्पर्श देइछन्ति। मते तांक दिव्य जगत को नहीं दिव्य जगतर बासिंदा कर देइछन्ति। तांक कथारे परिवार वर्ग स्वामी माँ को चिन्हिले एवं स्वामी सह से आसिले पंडिचेरी। प्रथम दर्शन से दिव्य मुहूर्त आसिला। से एपरि निजक खोली देइथिले जे पहाड़ ऊपर को जिते से उठिले सबुठी तांकर अनुभव है माँ दर्शन। से उठिले पहाड़ ऊपर को किंतु यथार्थतः से उठिले चेतनार पहाड़ ऊपर को। से माँ को अति निकटर दर्शन करी मंत्रमुग्ध हो उठिले। हृदय भितर एते उद्वेलन है जे से बारंबार प्रणाम निवेदन कले
तांकर मन प्राण शरीर चैत्य सत्ता संपूर्ण एकमुखी होई मां को प्रति समर्पित ही उठिले। हठात देखादेला से बाहर कले एक हीरार मुदी जहाँ से मां को उद्देश्य ही आनी। मुदीटी मां को आंगुरी निजे पिंधि देवाई से निकटरे थिबा मातृ सेविका अनुमति लोड़िले। मां जानिले से नारींकर हृदयर भाव। पुणी हीरा मुदी बहुत दुर्मूल्य। से एक भाव पड़ी मुदीटी मां को देवाई चाहती ना अंतर समर्पण भाव द्वारा। अतएव मां मना कले एवं कहले मुदीटी मो आंगुली को कष्ट देव। से नारी जनक ना इंग्राजी जानते ना फ्रेंच भाषा जानते तथापि से उद्ग्रीवा होई हिंदी रे सेविका को कहले मो मां को केते भक्ति भरी नैवेद्य स्वरूप नहीं आस मां न नेले मो समर्पण वृथा हेबो। दयाकरी मां को कहतु मु मां को हाथर आंगुरी हीरा मुदीटी पिंधाई देवी। एथर मां जानिले नारीटीर हृदय स्वच्छ सामग्रिक भाव से निजक उत्सर्ग कर देछि। गोटे विरोचित आत्मा मां एथर प्रसन्नतार सहित आग को आसिले एवं आंगुरी देखाइले। नारी जनक हीरा मुदीटी को अति खुशीर सह आग्रहर सह चेतनार सह मां को आंगुठी हीरा मुदीटी पिंधाई देले जहाँ मां को पई समर्पित ता किपरि मां को आंगुली को दिव्य देखादेला। पुणी थरे कृतज्ञतार सहित से मां को प्रणाम ज्ञापन कले। मां आशीर्वाद देले कार्ड देले फूल देले। पूर्ण तृप्ति रे नारी जनक तल को आसिले एवं कहले मां हेउछंती मोर यथार्थ स्वामी। से निज स्वामी को एक कथा कहले एवं समस्त को से कथा कही चलिले मां मोर स्वामी मु तांकर स्त्री मु तांकर सहधर्मिणी। स्वामींकर अनुमति प्राप्त होई से आश्रम रहिले एवं अति दिव्यतार सहित मांकर कार्य कही चलिले। तांको उद्वेलित हृदय गोटे कथा उत्थित हला से मां को पादपद्म रे फूल दे पूजा करने को चाहती। मां को निज हृदय कथा जणाई देले। मां आज्ञा जननी राजी हेले तांक कथारे। से प्रतिदिन किसी फूल धरी आसंती एवं मां मध्य सहयोग दियंती तांकर संतान को। से फूल गुटिए पर गुटिए मां को पादरे देई पूजा करंती। चंपकलाल एवं अन्य माने तांकर एभली पूजा करिवार दृश्य देखि अभिभूत ही पड़िले। सतरे से मां के प्रति केते उत्सर्गिता। एक दिनर कथा से दिन से फूल और अनेक फल सामग्री धरी आसछन्ति। मां को फूल रे पूजा करिवे और फल काटी मां के पाखरे भोग लगाइबे। मां यह देखि भीषण विरक्त हले और एक प्रकार चित्कार करी समस्त फूल फल को टेबुल पर को फिंगी देले। संगे संगे उभा होई उठिले मांकर महाकाली शक्ति। मांकर रुक्ष भाषा तुमे कौन भाविल एमिति पूजा करी फल भोग लगाई मोर हृदय जय करने को चाह मते कौन देवादेवी भाव गण्य करुछ मते कि जानिछ मो प्रति तुमर कौन कर्तव्य जानिना एभली रीति परंपरा भितरे मते कौन बांधि देवा को चाह केबे भी एभली उद्भ्रांत साहस करिब नाही। सही महिला जनक केते थर मां को पाखु आसीछंती मां को पादरे फूल दे समर्पण करिछंती आउ मां केते थर मधुर चुंबन देइछंती आशीर्वाद देइछंती। अथच आज मां करे रुद्र भाव देखि से निजको बदलाई देले आउ मां को पाखु केबे भी फूल नहीं आसिले नाही। जदि केबे फूल आनंती नयनीकांत गुप्तंक हाथ रे धराई दियंती। बहुत अनुताप कले से मां दिव्य जननी से पूजा चाहती नहीं। से चाहती आमे गोटे फूल परी संगठित होई मां को पाद पद्म रे समर्पित हेबा। समय गड़िला तांकर भाव बदलिला चेतना बदलिला। दिने से श्रीकृष्णंकर त्रिभंगी ठाणी रे दंडयमान होई हस्तरे वंशी धरी बादन करुवा भंगीर गोटे
ସୁନ୍ଦର ପିତ୍ତଳ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଧରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲ, ନିରଦ ବର, ନୟନକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ, ଉଦାରଜୀ ଏବଂ କେତେଜଣ ଅପା ଯୋଉମାନେ କି ଉପର ମହଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହା କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁବାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମାଙ୍କୁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଶୁଣାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠିକ ଏହି ଭଙ୍ଗୀରେ ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ସେହି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଇଛି। ମା ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ କୃଷ୍ଣା। ଆଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହୁଛ ତାହା ଠିକ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜାଉ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସେବକମାନେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମା କିପରି ବଂଶୀ ବଜାଇବେ? ମା କହିଲେ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ଭଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସତରେ ମା କେତେ କୃପାମୟୀ। ଏତେ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିପରି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାରବାର ନଇଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳକୁ। ମା ଗୋ, ଅତୁଳନୀୟ ତୁମର ପ୍ରେମ, ଅଲୌକିକ ତୁମର ସ୍ନେହ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମାତୃଭକ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମାତୃଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ, ନାମ ତାଙ୍କର ନର୍ମ୍ୟାନ ଡାଉସେଟ୍। ମସିହା ହେଉଛି 1943। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ସାଧୁ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ବୈଦିକ ସାଧନାର ଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଚେତନା ଭରା ଦେଶ। ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ପୁଣି ବେଦ ଉପନିଷଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଡିଭାଇନ ମଦର, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଦେବତା ଗଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। ପୁଣି କେଉଁ କେଉଁ ଜଗତରୁ ସତ୍ତାମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ପଦ ରେଉଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। 1943 ମସିହାରେ କେଉଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବେଳାରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଉପନୀତ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ନର୍ମ୍ୟାନ ଡାଉସେଟ୍। ରହିଲେ ହୋଟେଲରେ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଭିତରେ ସେ ଏତେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ ଯେ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ବିଳମ୍ବରେ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଲା। ସମୟଟି ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ମା କୃପା କରି ସମୟ ଓ ତାରିଖ ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେହି ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମେଡିଟେସନ ହଲ୍ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ଡାକରାରେ ସେ ଉପରକୁ ଗଲେ। ମା ଆଦ୍ୟା ଜନନୀ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ କି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଆଭା, ଆଲୋକର ଅଲୌକିକ ରେଖା ଝଟକି ଉଠୁଛି। ସେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ନମ୍ର ଶିଶୁ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ଜାଗରିତ ହେଲା। ସେ ଭାରତର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ଆଲୁଳାୟିତ ଓ ଜଟାଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ବା ଚୈତନ୍ୟ କିଛି ରେଖାମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ସେପରି ନୁହନ୍ତି।
से आशा करुथिले मा जटाजुक्त होइथिबे, सन्यासिनीर पोशाक पिंधिथिबे, मुंडरे किछि चिता चैतन्य थिबो, सेपरि तो नाही। जहा भारतीय आध्यात्मिक पुस्तक से पढ़िथिले सन्यासी बा सन्यासिनी मानकर जेभଳି बेश पोशाक हेइथिबो सेपरि किछि नाही। भितरे बड़ आघात पाइले से तांको निज भाषा रे मु मां को जेपरि भाबरे दर्शन करिबी बोली भाबिथिली सेपरि तो हला नाही। मु बड़ शौक पाइली। से किंतु अल्प अल्प फरासी भाषा जानिथिले। मां सह से फरासी भाषा रे वार्तालाप आरंभ करथिले। मां मध्य कथा हेले आ पचारले तुमे कौ स्कूल रु फरासी भाषा शिखिथिल। से कथा निजर अहंग भीतर पड़ी इंग्लैंड कथा कही अनुतप्त भावरे मां पाखरु से चली आसिले। आश्रम रिसेप्शन रु गोटे इंग्राजी बही किଣିଥିଲେ। बहीटर नाम थिला कन्वर्सेशन विथ द मदर, अर्थात मां सह कथोपकथन। बही खंडिक धरी विरस मन रे होटेल को फेरिले। आ बिछड़ा उपरे सुई रही मां कथा भाबा को लागिले। हठात किए जेमिति कही उठिला, तू जो बहीटी आनिथिलु से बहीटी पढ़। संगे संगे से बहीटी को निज पाखु आणले एवं खोलिले गोटे पृष्ठा। आ सेठारे से जहा पढ़िले तांको विरस मन सरस होई उठिला। अंधकार भीतर जेपरि आलोकर सूर्यर से संधान पाइले। तांको चेतनारे आलोडन खेलीगला। से लेखाटी थिला, एई समग्र मानसिक पृथ्वी जोठारे तुम्भे माने बास करियछ ता अत्यंत सीमित। भगवान को तांकर बाह्य चेहरा देखि विचार करो नाही, अथवा तुमर सीमित बुद्धि द्वारा लाभ करिथिबा पूर्वर धारणावशतः विचार करो नाही। ए कथा को पाठ करी सारिला परे से चित्कार करी उठिले, मु मां को हराई थिली आ एबे मु मां को पाई गली। आनंद रे आखिर धार धार अश्रु बहिबा को लागिला। सते जेमिति मां को खोजुथिबा मातृहरा संतान टीए मां को पाइला परे जेमिति कांदे, सही परि से जोर रे कांदिबा को लागिले। एते जोर रे कांदिले जे से आ निज को संभाली पारिले नाही। दीर्घ समय कांदी कांदी अथर ही पड़िले। आ कही उठिले, मां हेउछन्ति राज राजेश्वरी, चारि शक्ति अधिष्ठात्री देवी। मु तांको सन्यासिनी रूप में देखा चाहूली। छी छी, मो पई क्षमा नहीं। मां को पाखरे आउ मोर स्थान नहीं। कांदिले जे कांदिले, आ बहुत कांदिले। अज्ञान मु सत्य कौन बुझी पारिलेनी। अंध मु आलोक देखी पारिलेनी। कांदी कांदी से निस्तेज ही पड़िले। किए जेपरी तांको मुंडरे हाथ घसी देला, तांको आराम लागिला। आखिर लुह पुछि देला निज हाथ रे। तांकर कांदिबा बंद हो गला। तांको छाती रे हाथ घसी देला। असहायता तांकर चली गला। केशरे से हाथ बुलाई देला। केउ राइजर निद मारी आसिला। आउ से निदरे सोई पड़िले। शांतिर निद, गाढ़तम निद गड़िला। समय पाईगला रात्रि। उठी पड़िले सेई इंग्लैंडर व्यक्ति मिस्टर नॉर्मैन डाउसेट। शଯ୍ୟା त्याग करी आश्रम को जीवा को प्रस्तुत हेले। मां तो सबू जानती, तथापि क्षमा मागिबा उचित। से गोटे ट्रे आनिले और संग्रह कले गुलाप फूल। संपूर्ण ट्रे भर्ती गुलाप फूल। एथर पाद पकाइले आश्रम आड़ को, दिव्य जननी पाखकू मातृ दर्शन करने को। आउ तांको हृदय मध्य गोटे मात्र प्रार्थना मां को उद्देश्य झंकृत होउथला, हे स्नेहमयी जननी, मोर अज्ञानतार अनुभूति को क्षमा दियो। मो दुष्टतार भाव को क्षमा दियो। उठिले पहाच ऊपर अछंती मां। जेते ऊपर को उठुथांती आखिरु सेते टप टप करी लुह झरी पड़ुथाए।
ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଟ୍ରେକୁ। ଅତଏବ ଲୁହ ପୁଛିବା ସମ୍ଭବ ତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଭାବୁଥିଲେ ଲୁହ ପୁଛିବି କାହିଁକି, ଯେତେ ପୁଛିଲେ ବି ତ ଲୁହ ଝରିବ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉପର ମହଲାରେ। ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କରି ଉପରେ। ମା ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦୁଇ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କଲେ। କମ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଆସ ମୋର ସନ୍ତାନ। ମା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନରେ ଧରିନେଲେ ଫୁଲଟିରେ। ଆଉ କହିଲେ, ମାଇ ଡିୟର ଚାଇଲ୍ଡ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମର ସବୁ ସଫଳତାକୁ ବୁଝିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଫରଗେଟ୍ ଇଟ୍, ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଆଇ ଏମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଏଇ ମା ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ଏଇ ମା ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ମୋ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ସନ୍ତାନ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ସତରେ ଆଖିର ଝର ଝର ଅଶ୍ରୁ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତାରେ ନିଜକୁ ଲୁଟାଇ ଦେଲେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ। ମା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସତରେ ଯେମିତି କହି ଉଠୁଥିଲେ, ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଟୁଗେଦର ଇନ୍ ମେନି ଲାଇଫ୍ସ। ମୋର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏକତ୍ର ଏମିତି ବହୁ ଜନ୍ମ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଏଥର ଆଗକୁ ଆଉ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କଥା, ଆମେ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ଏକ ନିଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ପୁଣି ସାଧିକା ମୀରାବାଇଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ସାଧିକା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ଯାହାଙ୍କ କଥା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢାଏ, ଭିନ୍ନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନ ଆଣିଦିଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସେହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାର ଗର୍ଭକ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ବାଛି ନେଲା। ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା, ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସଦାବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ଆଣ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚିଠି ଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ଲଫାଫାଟିଏ ଆଣିଦେଲେ। ଲମ୍ବା ଚିଠିଟିଏ ସେ ଲେଖିଲା, 2 ପୃଷ୍ଠାର ଚିଠି। ଲଫାଫା ଭିତରେ ପୁରାଇଲେ, ଠିକଣା ଲେଖିଲେ, ଗାଁ ଡାକ ଘରକୁ ଯାଇ ଚିଠିଟି ପଠାଇଲେ। ଘର ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ମାଙ୍କ କଥା ବଖାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ମନକୁ ମନ କେତେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଗାଁର କେହି କେହି ମହିଳା ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଏ? ସେ କହନ୍ତି, ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠପୁର, ଆଉ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରଟି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ମୁଁ ଚିଠି ପଠାଇଛି, ଉତ୍ତର ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। କେହି କେହି ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି, ତୋର ଚିଠି ଆସିଲା? ସେ କହନ୍ତି, ଆସିବ। ଭଗବାନ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ମୋ ଚିଠିର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କେତେ ଦୂର କି? ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବି। 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୋ ଚିଠି ଡାକରେ ଆସୁଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିବେ। 15 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଚିଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଗଲେ। ରାତ୍ରି ପାହିଲା, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳିତା ମହିଳା ଜଣକ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇ ଖୋଜନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଘରର ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜିଦେଲେ, ତଥାପି ସନ୍ଧାନର କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। କେତେ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସନ୍ଧାନ ଦେଲେ ଯେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସତକୁ ସତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା ବେଳେ
ବାହାରେ ପକ୍କା ଚଟାଣ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏକ ପାଣି ଲୁଟାରେ ପାଣି ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ଚଟାଣରେ ପାଣି ଢାଳି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଉଦା ଚଟାଣରେ ସେ ନିଜେ ଉଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଜମା ହେଲେଣି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ରାତିରେ ଘରୁ ଏକାକି ଚାଲି ଆସିଛ, ଆଉ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛ? ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆରେ କଥା କହୁନା କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି? କେତେ ଜଣ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ହୁକୁମ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଖିଆପିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ସତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, କାହିଁକି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛ, କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚାଲି ଆସିଲ? ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା କହିଲେ, ଆରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି ପିଲା ପାଇଁ, ଏକଥା ତୁମେ କଣ ଜାଣିନା? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କୌଣସି ତିଥି ବାର ନଥାଇ ରାତିରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରହିଲେ ଏକାକୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେ ପିଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ନ ପାରନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଚିଠି ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସେଇ ଚିଠି ପାଇଁ ସେ କଣ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ନନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କଣ୍ଠରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ନନାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନନା ମନ୍ଦିର ଚଟାଣରେ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଓ ଏଇ ମା ଜଣକ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହଁ, ରାତିରୁ କାହାକୁ ନ କହି ଚାଲି ଆସିଛି। ନନା କହିଲେ, ଆରେ କାହାକୁ କହି କୌଣସି ଆସନ୍ତି, ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବରେ ଆସେ, ମୁଁ କଣ ଘରେ ରହିପାରୁଛି? ମତେ କିଏ ମୋ ଭିତରେ କହୁଛି, ଆରେ ଯା ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଯା, ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନାନ ଜଳ ଦେବୁ। ସେ କିଛି ଖାଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତରବରରେ ପୁରା ଧାଇଁଛି। ନନା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜା କର୍ମରେ ଲାଗିଗଲେ ଓ ପୂଜା ଶେଷରେ ସ୍ନାନ ଜଳ ବେଲପତ୍ର ସେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନନା ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଘରକୁ, ବାବାଙ୍କ ହୁକୁମ ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରୁ କିଛି ଖାଇନି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ। ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ, ପାଦ ଉଠୁନି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଫେରିଗଲେ ଘରକୁ। ପୁଣି ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିଲେ। ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧିକା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଗଲେ। ପୁଣି ରାତ୍ରିରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ତମାମ ଦୂରରୁ ଜଗି ରହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଦ୍ରା। ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ ଫେରିଗଲେ ଘରକୁ। ଠିକ ସକାଳ 7ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମତେ ହୁକୁମ ମିଳିଛି, ମୋର ଚିଠି ଆସିଛି। ଉଠିଗଲେ ପାଖ ନଳକୂପ ପାଖକୁ, ପେଟେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ମତେ ଡାକ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ମୋର ଚିଠି ଆସିଛି। ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଡାକ ଘରକୁ। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଡାକ ଘର, ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେ ଚାଲିଲେ। ଉଚ୍ଚମନା ସେଇ ମହିଳା ଜଣକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଘରେ ଥିଲେ। ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଚିଠି? ଆରେ ଚିଠି କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ ଆସିନି, ଦିନ 11ଟାରେ ଡାକ ଆସିବ। ନାଇଁ, ମୋ ଚିଠି ଆସିଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଚିଠି? ଆରେ ଚିଠି କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ ଆସିନି, ଦିନ 11ଟାରେ ଡାକ ଆସିବ। ନାଇଁ, ମୋ ଚିଠି ଆସିଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଚିଠି? ଆରେ ଚିଠି କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ ଆସିନି, ଦିନ 11ଟାରେ ଡାକ ଆସିବ।
देख तुमे मत विश्वास कर कौन चिठी तुम नारे आसी ना ता छुआ आज डाक आसी ना महिला जनक डाकघर आगे बसी रहिले आ कहले चिठी न पाइले मु जीवी ना मु चिठी नेबी आ घर को जीवी एभली कथबार्ता और पार्टी चक्राला भितर अनेक लोक रुंड हेले सेमानक भितरु जड़े महिला कहले ये बहुजन को महादेव मंदिर में 2 दिन अधिया पड़ते आउ पुणी एठाक आसी चिठी पुणी एटी अधिया पड़ धन्य कह 3 दिन है निर्जल उपवास अरे समस्ते किसी खुआवा दरकार से स्त्री लोक जनक पाख दुकान किसी बिस्कुट ब्रेड आदि नहीं आसिले आ कहले झीरे तू किसी खाइनु ने एथुर किसी खाइदे महिला जनक कहले मोर चिठी न आसा पर्यंत मुझे भी खाइबिनी समस्ते एका बेले के चुप हो गले मन दुखरे जड़े पर जड़े बाहुड़ी गले एणे से महिला स्वामी शिव मंदिर में न पाई एणे तेणे पागल भली खोजी बुलुंट बिचारी से कुआड़े गले पोस्ट ऑफिस पोस्ट पियन डाक घेनी पहुंची गले उठी पड़े से महिला जनक आ दौड़ी गले पोस्ट पियन पाक मो चिठी आसीगला मो चिठी दिंतु पोस्ट पियन कहले कौन चिठी मो चिठी पंडिचेरी आसी प्रभु पठाई महिला जनक कहले अरे डाक खुला जाएनी आ तमें कौच चिठी आसी अरे कुआड़ू सब चली आसुच जाओ जाओ कुआड़े जीवनी प्रथमे मो चिठी नेबी तापर जीवी से महिला जनक या कही डाकघर द्वार मुहरे गुड़ लंबाई बसीगले डाक पियन पार्टी करे मत भीतर को जावाक दियो मोटे छाड़बी आग मो चिठी दियो महिला जनक पार्टी पाख आखर लोक मैंने सब रुंड हो गले इत बर्ष पोस्टमास्टर आसी कहले टिके बाट छाड़ झील पियन आसतु तापर कौन चिठी अच्छी देखा महिला जनक टिके आड़े गले पोस्ट पियन भीतर को प्रवेश कले पोस्टमास्टर डाकथली को नहीं तार सिल काटिले और समस्त चिठी पत्र तले ढाईदे वर्तमान चिठी गुड़ी को केउठा को जीव सटिंग चलला आ लफापाटी आछी कि उज्जवल देखा जाउछि पोस्टमास्टर विस्मित हो लफापाटी उठाइले बहुत भारी भारी लगिला आ ठिकଣା टिप्पणी से महिला जनक को चाहि रहिले हाँ रे झील तुम चिठी आसी तुम अखंड विश्वास यही नियो तुम चिठी मो चिठी आसी आनंदर चिठी को से टाणी ने सतरे प्रभु मो पाक चिठी पठाई आखिर धार धार अश्रु बही आसुला से चिठी को मुंडरे नुआई प्रणाम कले एवं उठ पाक आनी बहुबार चुंबन देले तापरे मो चिठी आसी कही मुंडरे मुंडेई नृत्य करने को लगिले एणे तांको स्वामी गाँ सारा खोज खोज से पहुंचले महिला जनक डाक घर एथर सीधा चलला घर को एवं जेते जी कहले अपेक्षा कर स्वामी डाकिले अपेक्षा कर से किसी शुणिला नहीं दौड़ी दौड़ी चली पछरे लोक माने मध्य एवं जेतेबेले घरे जाइसे लफावा खोलिले से लेखा थिला काम सुन शीघ्र आस खुशी रे मुंडिया मारी से कही चलले मु पंडिचेरी जीवी आग किसी जलखिया खाइबी तापरे जीवी एवं जलखिया खाइले नुआ शाड़ी पिंधिले कहले मते पैसा दियो स्वामी कहले मो पाखरे पैसा नहीं तांको पाखरे थिला 5 टंका मात्र आउ से 5 टंका चिठी खंडिक धरी चलिले स्टेशन तांकर उद्यम साहस अखंड विश्वास पाई से पहुंच गले पंडिचेरी प्रभु को दर्शन कले मां को दर्शन कले आउ से दिव्य धाम दिव्य जीवन प्रथम पृष्ठा आरंभ हो गला वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपन को एते सुंदर भाव हृदय स्पर्शी घटनावली को अपन कलेक्शन कर आम आगे प्रदान कर असल रहस्य रही प्रभु मां प्रति रही जो भक्त मानकर जो अखंड विश्वास एवं मां कथा प्रभुंकर कथा को श्रवण करने
ଆପଣ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ହେ ମା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଳିତ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତୁମର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ। କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ